Miss na may Manila pepper. Pila. O petal pen. Marker mo or pilot? Kanang pang Manila pepper. Sarap. Pila ni siya. Isa lang. Isa lang. Oo. Tapos meron yung yung refill sa dong-e na dong-e na mag-GT ba for refill for GT kanang kuan kanang dong-e. Saba paintik ba? Paintik. Black. Oo. Pila na? Yung sa GTEC pila? Yan lang muna. 4 ni? Salamat. Ano may paano yung pandikit atau yan? Yung wala isa-isang glow yan, yung kulay puti lang. Color, yung green, may blue, wala. Oh, mas malinis ka na. Yung isa, ganun din, pero yung color na may blue, may puti, yung di ganun puti. Kapila ni Ana? White blue kay 10, ang Elmer's 33. Yung 10 daw, tating 10. White blue. Madikit ni? Yan lang siguro. Yes ma'am, satu Yes, sir. Dalam picturean mo? Muharan mo? Proceed one, sir? Yes. 70 na lang sa 50 then 20 pesos na 70. Ilan na siya? 10, 20, then 15, 35, og size 41, 40 lang. Salamat sir ha. Salamat po sir. Maka-discount din yung daghanday. Para mag-back balik sir. Balik yun sir, balik yun eh. Salamat sir ha. Salamat po kayo sir. 15 lang yun.